घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी, ना घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और कौले मोहम्मद कौले खुदा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना ला, मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला, कुरान न बदला। কোরআন একজন পরিবর্তন করতে এসেছিল ভারতের বুকে, লোকটার নাম হচ্ছে ওয়াসিম রিজভী। মনে আছে? মনে আছে? এই কোরআন পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। আমার আল্লাহ বলছেন, হে ওয়াসিম রিজভী, তোর কি মজাল যে আমার কোরআন পরিবর্তন করবি? যা, আমি আল্লাহ তোর ধর্ম পরিবর্তন করে দিলাম। নাম রাখলো কি? জিতেন্দ্রনাথ ত্যাগী। আমার নবীর কি হয়েছে? আল্লাহর ক্ষতি হয়েছে? মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হয়েছে? এই রকম ভাইরা যদি কেটে চলে যায় তাহলে ইসলামের উপকার হবে কি হবে না? হবে কি হবে না? কৌলে মোহাম্মদ কৌলে খুদা, ফরমান না বদলা जाएगा, बदलेगा जमाना ला, मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला। ए सबाई बोलूं, कुरान न बदला जाएगा। और सरकार आला हजरत बोलছেন, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरो।